Guys. 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 May secret dito sa sa Roblox. May secret, guys. May step-step pa kasi to. Napanood ko sa YouTube eh. Wait lang. Step 1. Kuha ka ng ano yun? Ladder. Asan yun? Saan yun? Di mo makita. Pagbasan ko na. Step 1 pa lang. Step 2, akyat ka. Ngayon, akyat. Step 3. Lang, napipindot ko yun eh. Step 3. Yung telescope, pindutin nyo. Step 4. May makahitang kulay. Ano? Ay, no. Kulay puti. Check natin.